Mas quantos de vocês já chegaram no limite da ansiedade? 皆様の中でもう本当にストレスでいっぱいで煩いでいっぱいになった時ってありますか？ Naquele nível assim que você não enxerga nada à sua frente além do problema. もう自分の前は全然見えなくてもその問題しか見えないという時。 Nós nunca tivemos, na história da humanidade, nunca teve tanto acesso à informação, tanta instrução, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta ansiedade. 確かに私たちの今の世代というのはいろんな情報、世の中の情報が全て手に入るのですけど、煩いというものも本当にひどいのです。 Antes era coisa só de adulto, que tinha conta para pagar, tinha família para criar. それはもう昔だったら大人だけのこと、心配事でしたね。 Crianças estão ansiosas. でも子供たちも今は煩いを持っているのです。 E aí os pais, pensando no modo de remediar, faz o quê? Dá o celular para a criança. で、親はそれを何とかしようとして結局子供に携帯を与えます。 Porque acredita que distração é sinônimo de solução. そういう気晴らしをしていたら解決するだろうという思い違いをしているからで Mas す。 isso alimenta a ansiedade. でも、もっともっと煩いが増えます。 Porque os joguinhos, o colorido da tela, os brilhos, provocam isso. なぜかというと、その画面の光とか画面の色とかがそういう刺激をするからです。 Apesar de, na época de Jesus, não ter tanta coisa como nós temos hoje, também havia já ansiedade lá. イエス様の時代に確かにそんなに問題事はなかったのですけど、確かに煩いはあったのです。 Porque isso não é sobre épocas, それは時代に関係なく、 isso é sobre coração humano. 人間の心なのです。 Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, o coração deles tem tido que lidar com isso sempre. アダムとエバがエデンの園から出ていった時から彼らはいつでもそういう気持ちの整理をしなければいけません。 Porque não tem a mesma liberdade que Adão e Eva tiveram. それはもうエデンの園にあった自由がもうそこにはなかったからです。 Liberdade com Deus. 神様との自由、 Liberdade um com o outro. またお互い同士の自由。 Neste parágrafo, no Sermão do Monte de Jesus, ele fala sobre não vivermos ansiosos. で、このイエス様の3条の説教の箇所では、ここにイエス様が書かれているのは思い煩いをしてはいけないと。 Na mente nós sabemos isso. 私たちは頭ではそういうことを知っています。 Não ser tomado pela inquietação. そうやって自分の心をざわめかなくてもいいと。 E o que Jesus fala aqui, que isso está intimamente ligado, não com a circunstância, mas com o coração. ですから、ここでは状況によるのではなく問題は心なのです。 E a gente tenta resolver a questão se sabotando. そして私たちは何とか解決しようとしますけど、結局もっとひどくしてしまうのです。 Está ansioso, vai fazer o quê? Vai comprar, vai viajar, vai fazer uma série de coisas. E quando volta, a ansiedade está lá, no mesmo lugar. 煩いがあったら、買い物したり、旅行に行ったり、でも結局帰ってきたら、煩いはまだそこにあるのです。 Alguns vão comer. 何人かは食べに行きます。 E depois tem que ficar administrando a culpa de ter gasto demais, de ter comido demais. そして結局最後には食べ過ぎた、買い過ぎたという問題があります。 No Sermão do Monte, Jesus falou sobre vários assuntos. イエス様の3条の説教ではいろんなことについて話しました。 E boa parte deles que era de conhecimento do povo de Israel. そしてその多くの課題というのはイスラエルの民はよく知っていました。 Jesus menciona várias vezes a lei de Moisés. イエス様はモーセの律法を何回も言います。 E até o capítulo 7 ele vai fazer menção a essas coisas. そして7章でもそのことについて話します。 Que na mente eles sabiam. 頭では知っていまし Eles た。 foram para a escola dominical. 彼らはちゃんと聖書学校に行きました。 Eles cresceram ouvindo, そして聞きながら成長していきまし mas た。 não desceu para o coração. でもそれが頭だけで心には届かなかったのです。 A vida diária deles, de segunda a sábado, era desconectada do domingo. 彼らの人生の月曜日から土曜日までは日曜日とは全然違うのでした。 Eram dois departamentos que não tinham comunicação. もうその2つは全然関係ない人生でした。
E Jesus então fala no verso 25. それでイエス・キリストは25節でこう言われま Essas す。 pessoas que não conectavam a vida espiritual, a espiritualidade cristã, a vida com Deus com a sua vida diária. その人たちは本当に自分の日常生活と霊的生活をつなげていなかったのです。 Por isso eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária. だから私はあなた方に言います。自分の命のことで心配してはいけません。 Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. 何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと。 Jesus está falando de duas coisas aqui. イエス・キリストは2つのことについて話していま Falando す。 das necessidades 必要性と、 e está falando também sobre o futuro. また将来について言っています。 Talvez você pense assim, 多分皆様もそう考えます。 ah, pastor, se a minha necessidade fosse só beber, comer e vestir, eu estava no céu. もし私の心配事がただ何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかだったらもう簡単です。 É claro que a gente está vivendo em tempos diferentes do deles. 確かに私たちは、この当時とは違う人生を送っています。 Porém, Jesus está falando estritamente sobre comida, bebida e vestimenta. でも、イエス様がここで言ってるのは、ただ食べ物、飲み物、着物だけではありません。 Ele está falando das necessidades básicas da vida. 彼が言ってるのは、この人生の日常生活の必要性について言ってる Jesus ので diz, す。 não vivam ansiosos por essas coisas. 煩いを持ってはいけませんと。 E a ansiedade, ele tem uma íntima relação com o futuro. そしてこの煩い、心配事っていうのは将来とつながっているのです。 Do que possa vir a acontecer. これから何が起こるか。 Seja aquilo que vai acontecer já, pode acontecer já daqui a pouco. それがもうすぐ起こるものであるか。 Como que pode acontecer nos próximos anos. それがまた先に起こるものか。 Quem vai cuidar de mim na minha velhice? 誰が私の老後には私の世話をしてくれるのか。 Até quando eu vou estar admitido naquela empresa? 私はいつまであの会社で勤めることができるのか。 Eu vou poder criar os meus filhos da melhor forma possível como eu gostaria? 私は一番いい方法で子供たちを育てることができるのか。 E a ansiedade vai tomando conta da nossa mente e coração. そういう形で私たちの頭、私たちの心はもう煩いでいっぱいになりま Não す。 tem nada mais incerto que o futuro. もう将来について不安だらけです。 A gente faz planos, 確かに私たちは計画しま mas す。 quem garante que a gente vai viver esses planos? でも誰がその計画を生きるかっていう保証をすることができますか？ E isso independe da situação do hoje. 今の状況とは関係な Para く、 quem está tudo ok na vida, tem emprego, moradia, saúde, família, está tudo indo bem, Jesus tem um alerta. でも今すべても順調にいってる人たち、家族も順調、健康も家もあるし、また安全だし、すべて順調な人たちにはイエス様は一つ忠告します。 Tudo pode mudar de repente. 突然すべてが変わるかもしれません。 No verso 19, no parágrafo anterior. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam. マタイの6章の19節でイエス様は言われています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。 Semanalmente eu estou lá no hospital, lá no Novo Atibaia, visitando pacientes. 私は毎週、このノブアチバイ、ノブホスピタルで、病院訪問をしています。 E aí eu encontro gente profissional muito bem sucedida. そこではもう本当に働いている人たちがすごい成功している人たちがいま Na す。 semana que passou eu conheci um advogado, 先週私は弁護士と知り合いま a した。 esposa é escritora, そして奥さんは作家です。 conheci engenheiros, médicos, エンジニアとか医者とか、 arquitetos. また、設計士とか、 Vários profissionais bem-sucedidos, もう本当に、職業的に成功している人たちです。 mas que, de repente, num diagnóstico, num acidente, tudo mudou. でも突然病気になったり事故にあったり全てが変わってしまったのです。 Aquele mundo ideal que ele vivia, de repente, desaba.
もう本当に完璧な世界が崩れてしまいます。Jesus termina o parágrafo anterior dizendo o seguinte: イエス・キリストはこの最初にこう言っていました。Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 6章の24節、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。E em seguida dos versos 25 a 34, por 3 vezes ele diz: Não se preocupem. そして25節から34節を見てみますと、心配するのはやめなさいと3回言われます。Numa outra versão diz: Não andeis ansiosos. 心配しないでくださいと。Inquietação, ansiedade é aquilo que traz insegurança, traz dúvidas. そういう心配事、煩いというのは私たちの心に不安やいろんな疑問をもたらせます。Eu não estou falando daquela ansiedade que antecede as férias. Está chegando o dia de viajar. Está chegando. Não é essa ansiedade. その煩いというのは楽しみとは違うのですね。Que na verdade é mais empolgação do que ansiedade em si mesmo, né? 例えば旅行するという楽しみ、ワクワクするという思いとは違うのです。Mas é aquela que desestabiliza. その煩いというのは私たちを不安定にさせます。É aquela que traz junto consigo o medo. そして恐れもあります。Que atormenta com a dúvida. また疑問でもう心がいっぱいになります。Será? どうなるのか。E se? もし。E isso vai torturando o coração e a mente. そういう気持ちでもう心がいっぱいになってしまいます。E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, no Brasil que nós estamos vivendo hoje, no mundo, isso vai ficando cada vez mais intenso, porque tudo está mais incerto. ですから私たちが今ブラジルの状況を見たり世界の状況を見たりしているともう全てが不安定なのです。Porque em última instância, isso leva na direção de Deus. でも結局最後には私たちはそのことによって神様に導かれます。E nem sempre na direção de Deus para confiar mais nele, mas para duvidar. Deus pode mesmo? でそれが全て神様を頼っているからではなく時には疑問を持ちながら神様は本当にこういうことを助けてくれることができるのかという疑問を持ちながら Jesus fala isso para os ouvintes dele que viviam num período de instabilidade e incerteza social e política. イエス・キリストが言っていた人たちっていうのは確かに、そういう社会的にも、政治的にも不安定な時を生きていました。O Império Romano dominava aquela região. ローマ帝国はその地方をすべて支配していました。Dava uma certa liberdade religiosa para as pessoas. ちょっとだけ宗教的に自由さがありましたが、Mas a qualquer momento, dependendo do imperador, ele podia descer uma lei e mandar eliminar as pessoas. でもその帝王によってもうすべてが変わってその宗教的にも自由がなかったのかもしれま Como せ de ん。 fato mais tarde aconteceu a perseguição aos cristãos. 確かにその後にクリスチャンたちに対して迫害がありました。 Mas antes disso acontecer, já havia impostos abusivos, havia corrupção, havia ações desmedidas. でもそれまでにはもういろんな、ひどいことがありました。税金がもう本当にひどい、金額だったりとか。 Nós não vivemos, talvez, a intensidade da pressão que eles viviam. 私たちはそういうプレッシャーを今生きていないかもしれません。 A gente não corre risco de alguém entrar ali armado e levar a gente embora para um lugar onde a gente não sabe. 確かに私たちはこの街道に誰かが銃を持ってもう全然知らないところに連れて行かれるという恐れはありません。 Quem vai cuidar dos meus filhos? 誰が私の子供たちの世話をするのか。 Quem vai cuidar da minha esposa? Dos 誰が meus pais? 私の家内、私の両親の世話をするのか。 Esse era o drama que eles viviam todos os dias. そういう恐れを毎日イスラエル人たちは生きていたのです。 E nesse contexto, nessa situação tão séria, Jesus fala: não se preocupem com a vida diária. そういう大変な状況の中でイエス様は日常生活で心配することはありませんと言っているのです。 Terão o suficiente para comer, beber ou vestir. その食べるもの、飲むもの、着るものが十分にあるかどうか。 Quantas vezes a gente também não é tomado pela ansiedade?
私たちも何回そういう心配してしまうのでしょうか。 Medo. 恐れ。 Ainda bem que a gente não pensa isso o tempo todo. おかげさまで私たちはずっとそのことについて考えているわけではありません。 Às vezes até a nossa ocupação é o meio da gente não ficar pensando nessas coisas. 時に私たちは忙しくするのはそういうことを考えないためかもしれま Alivia せん。 na hora, その時にはちょっと、安心しますけど、 mas quando a gente para, tudo volta de novo. でも止まってしまうと全てがまたバーッと戻ってくるのです。 A ansiedade rouba de nós a capacidade de pensar com o pé no chão. 煩いは私たちが本当に冷静に考えるということを取り除いてしまいます。 Quando a gente menos percebe, logo a gente já está fazendo algo precipitado. 私たちが気づかないうちにもう本当に考えないような行動をとってしまいます。 Por causa da ansiedade, a gente fere as pessoas da família. また煩いのために家族の人たちを傷つけてしまいます。 Talvez na melhor das intenções, 確かにもう本当にいいことをしたいという気持ちですけど、 mas tomado pela ansiedade, fere com palavras e atitudes. でも煩いによってそういう言葉で傷つけてしまうか E も a し gente れません。 justifica. そしてそれに言い訳します。 Eu não estou no momento bem. Me deixa quieto. 今本当に順調じゃないからほっといてくれ。 É verdade, quando a gente não está bem, fica mais difícil mesmo resolver as coisas. 確かに私たちが順調じゃなければそういう、いろんな問題を解決することはできません。 Mas a gente busca uma paz circunstancial, a gente quer resolver aquele problema. でもそれは私たちがその時の、平安を求めているからです。 Enquanto isso, a gente atropela processos também na nossa vida. そしてそういうことをしていると私たちの人生の、徐々にしていくものをパーッとしてしまうの A で gente す。 não respeita o tempo do outro, nem o nosso tempo, nem o tempo de Deus. 自分の時、相手の時、神様の時っていうのを無視してしまいます E。adoece. そのために病気になってしまいます。 Porque a incerteza do futuro traz consigo o medo. この将来の、不安っていうのが私たちに恐れを持ってきます。 E o medo tem um peso grande na vida. でそういう恐れっていうのは私たちの人生では重いのです。 Eu lembro que quase 20 anos atrás, num aconselhamento com o pastor, eu estava sendo aconselhado. 私は20年前にある牧師と話していた時 Ele に falou assim: não, o que mais mexe com você? その先生が私に聞きました。直樹さん、あなたは一番何を恐れていますか？ Eu falei: eu tenho medo que pensam sobre mim. 私について何を考えているかっていうことが怖いのです。 Ele falou: medo é uma palavra muito forte. この怖いっていう言葉はとても強い言葉です。 Porque você busca a aprovação de pessoas e não de Deus. あなたは神様に受け入れられるのではなく、人に受け入れられるという気持ちがあるからです。 E mais do que isso, as suas ações são movidas pelo que os outros pensam. それ以上にあなたが取る態度っていうのは正しいことじゃなくって、その相手を気遣っているからです。 A ansiedade traz isso. 煩いはそういう気持ちをもたらします。 É verdade que uma parte do futuro tem a ver com a gente, o que a gente vai fazer agora. 確かに私たちの将来の一部っていうのは私たちが今やることに関わっています。 Quando Jesus fala assim: observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Jesus não está falando assim: então fique em paz, tudo vai chegar no seu colo. Não é sobre isso. イエス・キリストがこの26節で空の鳥を見なさい、種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしませんと言ってるのは、もうこれから私は何もしなくていい、そういうことではありません。 Nós temos que ser intencionais, nós temos que ser excelentes naquilo que a gente faz. 確かに私たちは一生懸命やるべきです。 Mas nós não somos salvadores de nós mesmos e nem daqueles que amamos. でも私たちは自分自身の救い主でもなく、私たちが愛しているものの救い主でもありません。 Por isso, Jesus leva os seus ouvintes a refletirem. ですからイエス・キリストはその聞いてる人たちに考えさせます。 E Jesus faz perguntas com respostas óbvias aqui. そしてイエス・キリストはもう本当に、答えがはっきりとしている、質問をします。 A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa? Sim. この25節にも書いてありますように、命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか？ A
Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか？ Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？ Perguntas que a gente não consegue fazer quando a gente está tomado pela ansiedade. そういう質問は私たちが患いでいっぱいな時にはそういう質問はできません。 Nesse primeiro momento, Jesus usa os pássaros como exemplo. そういうまず最初にイエス・キリストは鳥の例を言います。 Como Deus cuida deles. 神様がどういうふうに鳥たちを扱っているか。 Os pássaros não fazem nada além daquilo que Deus os criou para fazer. 鳥は神様が作られて彼らに与えた責任しかしないのです。 Eles fazem. 鳥たちは一生懸命します。 Fazem o que é possível a eles fazerem. 鳥に可能なことをします。 E do que eles não podem, Deus cuida. そして鳥にできないことは神様が世話をしてくれま Deus す。 garante o futuro deles, o amanhã deles. 神様が鳥たちの明日をちゃんと用意してくれます。 Independente de onde, de quanto e de quanto eles vão precisar. それがどこでいつ何が必要か関係なく、 Mas enquanto isso, nós seres humanos a priori inteligentes, でもその時、その間、私たち人間はもっと鳥より優れたものですけど、 nós somos tomados pela ansiedade gerada pelo medo de não dar conta, de não ser suficiente. 私たちはその十分にはできない、自分を十分に、することができないという恐れを持って患いでいっぱいになりま Como す。 se Deus não soubesse do que a gente precisa. 神様が私たちが必要としていることを知らないかのように。 E aqui Jesus usa essa palavra e repete outras vezes. Pois seu Pai Celestial os alimenta. ここでイエス・キリストは何回も天の父がこれを養ってくださるのですよと言います。 Até os pássaros vivem como quem tem pai. 鳥でさえお父さんがいるかのように生きているのです。 E nós muitas vezes vivemos como órfãos. そして私たちは自分が親がいないかのように生きているのです。 O órfão aqui não tem quem cuide dele. 親がいないというのは自分の世話をする者がいないということです。 O órfão é aquele que não tem para quem recorrer. 親がいないというのは誰にも頼ることができないという人です。 Porque nós sofremos como se tudo dependesse de nós. ですからなぜ私たちは自分に全て頼られているという気持ちによって苦しめられるのでしょうか。 Quando Deus está pronto a suprir a necessidade. 神様が全ての必要性を満たそうという準備ができているのに、 Porque passamos noites sem dormir, passamos mal, dor de estômago. なぜ私は徹夜をして考え込んだり、またお腹を痛めたり、体を弱めたりするのでしょうか。 Quantas vezes eu acordei de madrugada porque tive um sonho ruim pela ansiedade de coisas que talvez nunca aconteçam e eu não dormi de novo, não vou retornar a dormir. 何回私も夜起きてそういう悪い夢を見て自分が何もできないという患いを持ってもう眠れなかったという夜が何回あったでしょうか。 Um desses sonhos foi esse, que estávamos nos últimos dias, estavam prendendo as pessoas e as pessoas eram forçadas ou a negar Cristo ou morrer. そういう一つの夢っていうのはもう最後の時が来て多くの人たちが囚われてもうイエス様を知らないと言いなさいという脅迫されていたのです。 A Ilma já tinha ido para o Senhor. もう家内はもう天に連れて行かれて A Ilka, não sei para onde tinham levado a Ilka, ユカはもうどこに連れて行ったか知らなく mas o Samuel estavam torturando. でも息子はもうひどい目に遭わされていたの Falou, です。 pai, dói demais. 父さんすごく痛いのですと言っていました。 Falei, não, Samuel, não nega. でも頑張りなさい。イエス様を知らないと言わないでください。 Eu acordei, 私はその時起きました。 coração acelerado, もう、心臓がドキドキしていました。 uma preocupação de algo que eu não tenho poder de controlar. もうそれをコントロール支配することができないような状況です。 Então eu passei o resto daquela madrugada orando. ですからその夜ずっと祈っていました。 A minha ansiedade era porque eu não tinha controle. 私の患いっていうのは自分が何もできないっていうことでした。 E a ansiedade vem e ganha força à medida que a gente acha que tem controle sobre as coisas, sobre as pessoas. 患いっていうのは自分がコントロールできる、自分が何とかできるっていう気持ちがあるから、それが余計患いはひどくなっていきます。 Jesus, como se não fosse suficiente, então ele tem que usar outra figura.
イエス・キ para リストは explicar isso. それだけでは十分じゃなくもう一つの例を使います。 Por que você se preocupa com a roupa? Olhem os lírios do campo. 28節、なぜ着物のことで心配するのですか？野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。 Os lírios não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. 働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。 E Jesus traz seus ouvintes a pensarem com a razão. そして、理性を持って考えるようにイエス・キリストは、語ります。 E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? 今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。 E aqui Jesus inclui um elemento: ここでイエス・キリストはもう一つを付け加えます。 fé. 信仰。 E aponta para a raiz da questão da ansiedade. そして煩いの元を示します。 O que Jesus está dizendo aqui, a raiz que gera ansiedade, que alimenta a ansiedade, no final, em última instância, é a falta de confiar em Deus. イエス・キリストが言われているのは、煩いの元っていうのは結局神様を信じていない、神様に頼っていないからです。 O Golias fica muito maior do que ele de fato é. ゴリアテは煩いの目で見ますともっと大きく見ます。 O número do exército inimigo impressiona. また、敵の軍隊の数はもう本当にびっくりするほどです。 E a nossa incapacidade se motiva. そして私たちができないっていう気持ちも私たちをがっかりさせます。 É como se Jesus estivesse falando para os seus ouvintes ali. イエス・キリストが自分を聞いている人たちに言っているかのように、 Pare de ficar olhando para dentro de si. 自分自身を見るのをやめなさい。 Para suas limitações e fraquezas. 自分の弱さ、自分の限界を見ないでください。 Ouça bem os seus sentimentos. 自分の気持ちを聞かないでくださ E a い。 sua capacidade limitada de entender as coisas. また自分の理解できる、限界を見ないでください。 E me ouça. そして私の声を聞きなさい。 Eu te conheço. 私があなたのことを知っているの Eu です。 te criei. 私があなたを創造したのです。 Eu tenho te sustentado até aqui. 私が今まであなたを支えてきたのです。 Sou eu quem te gerei. 私があなたを創造しまし E た。 vou te sustentar até o final. そして最後まであなたを支えます。 Confie em mim. ですから私を信じなさい。 Essa conversa eu tive com Deus na madrugada. そういう会話を私は神様としました。 Eu fui conseguir adormecer 6 da manhã. そして寝ることができたのはもう朝の6時でした。 Às 6h15 o relógio toca. そして6時15分にはもう目覚まし時計が鳴ります。 Que noite curta. 本当に短い夜でした。 Mas a falta dessa confiança é a razão de porque tantas vezes temos a impressão de que por maior que seja o nosso empenho, não é suficiente. 私たちがそういう神様に対して信じないから、私たちは時には自分がどれだけ頑張ってもどれだけ努力してもそれだけでは十分じゃないという気がします。 E não será suficiente mesmo. そして確かにそれだけでは十分ではありません。 Porque isso, a confiança no que a gente faz, é uma confiança na circunstância e não em Deus. 私たちが持っている、信用っていうのはその状況によって神様にではないからです。 Não é fé para você crer que o milagre vai acontecer, não é sobre isso. そしてこの信仰っていうのは奇跡が起こるという信仰ではありません。 E nem mesmo aquela fé fajuta de bar, que fala assim, não, vai dar tudo certo. またはもう本当に適当な、いや、すべてうまくいくよというような信仰でもありま Essa せん。 fé é em Deus, それは神様に対する信仰 de que で Ele す。 sabe de todas as coisas. 神様がすべてのことを知っておられる。 Nós cantamos aqui, Tu és soberano sobre a terra. 私たちはここで賛美しました。神様はすべてのことによってもう本当に最大なる方です。 Nós sabemos que Deus tem poder para todas as coisas. 神様がすべての力を持っているということをよく知っています。 Mas
mas não confiamos. でも私たちは信じません。 A nossa fé precisa estar depositada numa pessoa 私たちの信仰はただ一人になければいけま e せ no ん。 seu caráter. そしてその人の性格、 É na pessoa de Cristo. それはイエス・キリストです。 Ele não mente. イエス・キリストは嘘をつきません。 Ele não se engana. また勘違いもしません。 Ele não muda de ideia. また、考えも変わりません。 Mesmo que a gente faça a coisa mais horrível diante dele. 私たちがどれだけひどいことをしたとしても、 Isso não é permissão para fazer. だからといってひどいことをするべきではありません。 Mas deve ser um encorajamento para a gente parar de ficar olhando para a gente, olhar para a graça, para a misericórdia dele. でも自分自身を見るのではなく、神様の憐れみ、神様の恵みを見ることです。 Então Jesus conclui. そしてイエス・キリストは最後に言われます。 Portanto, logo, ですから、 não se preocupem. 心配しないでください。 Mas façam o quê? Ignorar? Não, eu estou invisível, não está acontecendo nada aqui comigo. だからといってそれを無視するのでしょうか。 Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. 神の国とその義とをまず第一に求めなさい。 Busque. 求めなさい。 Não fiquem preocupados com o que vão comer ou beber, porque isso, quem fica ocupado pensando nisso, são os pagãos. 何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。 Pagão é aquele que não tem relacionamento com Deus, que não tem confiança em Deus. 異邦人というのは神様と全然関係を持っていないような人です。 Não vivam como quem não conhece a Deus, como quem não tem acesso a Deus. ですから神様を知らないかのように生きないでください。 Não vivam como órfãos, 親がいないかのように生きないでください。 mas vivam como filhos. でも子供として生きましょう。 A nova vida que Jesus oferece é pela fé em Cristo. イエス・キリストが私たちに与えてくださる新しい人生というのは信仰によるのです。 Nele a gente encontra proteção. イエス・キリストにこそ守りがあるのです。 Nele a gente encontra direção. イエス・キリストにこそ導きがあります。 A gente encontra força また力もあります。 e provisão. そして必要性が全てそこにもあるので満たされるので O す。 remédio para a ansiedade é um. ですから患いにとっての薬というのは一つだけで E す。 não é a Ritalina. A Ritalina talvez ajude. Remédio para a ansiedade. Ele talvez ajude assim a conter os efeitos. Mas isso é paliativo, isso não resolve. そういう患いのための薬っていうのはあるけど、それはその時だけ収まるのです。 É o coração. ですから問題は心なのです。 É onde nós estamos depositando as nossas esperanças, onde está o tesouro, onde nós colocamos o nosso coração. 私たちがどこに希望を持っているのか、私たちの宝はどこにあるのか、そこにこそ私たちの心があるからです。 E é nesse sentido que o salmista, ele escreve no Salmo 46, a gente já está próximo do final. そういう気持ちで、詩編の46編を書かれた人がこう書きました。 Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. 神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。 O salmista no Salmo 37 também diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. また、詩編の37編の5節にもこう書いてあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。 E no contexto aqui de justiça, ele diz: tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. そういう不義の状況の中で、この6節で言われます。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かせる。 Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. 主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。 E por último, o profeta Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus de minha salvação. ハバクク書の3章の17節から19節。
その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。Não sabemos o que o futuro espera. 将来何が起こるか分かりません。 Não sabemos como será. どうなるか分かりません。 Mas uma coisa a gente pode se assegurar. でも一つだけ私たちは確信を持つことができます。 Que Deus é o sustento de todo que se entrega a Ele. 神様に全てを委ねる者のためには神様が全てをしてくださいます。 O verdadeiro descanso da alma só é encontrado quando nós vamos a Cristo sem reservas. 私たちが本当に心の安らぎを経験するのは私たちがイエス様のもとに行って全てを委ねる時です。 Não vivamos como órfãos. ですから親なしかのように生きないでください。 Não precisamos viver ansiosos. 私たちは煩いを持って生きなくてもいいのです。 Por isso a ansiedade vai embora de vez e não volta mais? だからといって煩いはもうそこから去っても戻ってこないのでしょうか。 Vai bater a sua porta e vai querer entrar. 何回もこの煩いは来ます。 E nessa hora a gente precisa lembrar das promessas do Senhor. その時こそ私たちは神様の約束を思い出すべきです。 Do caráter do Senhor. 神様の性格。 E olhar para trás e ver o que Ele fez. そして後ろを振り返って神様が何をしてくださったか。 E entregar a Ele as ansiedades. そして全ての煩いを神様に委ねる。 Eu estou falando isso aqui para vocês hoje porque acho que eu sou mais ansioso. 私が皆様にここで言 Está ってい presente る aqui の no は、 momento. 私が最も重い煩いを持っているからかもしれません。 Eu sei das coisas que me tiram o sono. 私が何を考えて、この眠れないということもよく知っていま Eu す。 preciso lembrar meu próprio coração. Olha para o Senhor. 私は何回も自分に言い聞かせないといけません。神様を見上げなさい。神様を見上げなさい。 Volte para as promessas dele いや、神様の約束に戻りなさい。 e descansa. そして安らぎなさい。 Baixe sua cabeça. 皆さん、目を閉じてください。 Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. 主よ、本当にこの日を感謝しま Que a す。 tua misericórdia se renovou mais uma vez. また、主の憐れみが新たにされたからで Nós す。 somos frágeis, Senhor. 私たちは本当に弱いものです。 Nós somos fracos. 私たちは弱さを持っています。 O nosso melhor a Deus é insuficiente. 私たちの最も上等なものは十分ではありません。 Mas o Senhor é a nossa suficiência. でも神様だけが私たちに十分です。 Tudo que necessitamos encontramos no Senhor. 私たちが必要としているものは全て神様が持っているのです。 Nós encontramos força. 私たちは神様によって力があります。 Nós encontramos paz. 平安があります。 Nós encontramos perdão. また許しがありま Nós す。 encontramos liberdade. 自由もあります。 Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos olhando para o Senhor. ですから私たちが日々神様を見上げて生きていくことができますように導いてください。 Fazendo com excelência o que nos cabe. 私たちにできることを本当に一番いい形でできますように。 Mas entregando todo o resultado, ó Deus, confiando todo o resultado que vem das tuas mãos. でも全ての結果を神様に委ねて、 Não nos permita, ó Deus, desconectar a nossa vida cristã da nossa vida diária. 私たちの日常生活を私たちの霊的さと離れることができないようにしてください。 Ajuda-nos, ó Deus, a viver a tua palavra inteiramente, Senhor. あなたの御言葉を完全に私たちが生きることができますようにと助けてください。 Para que a gente viva a nova vida para a qual Cristo conquistou, ó Deus, essa vida para nós na cruz. イエス・キリストが十字架で私たちに与えてくださった新しい命を生きるために、 Oramos, Pai, em nome do Filho イエ Jesus. ス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。